Mga igsoon atong tun-an kini sa Amos mga igsoon sa yang dinudre. Amos 8 versikulo 7 mga igsoon, no? Ang Ginoo ang Dios sa Israel nanumpa dili ko gayud kalintang ang ilang daotang mga buhat. Oh. So, kung imong unaw-unaw mga igsoon, ang Ginoo mga igsoon, timan ang ginan niya, no? Timan ang ginan niya. Magbantay kita mga mga igsoon. Di ba siya magsalita sa itong kagalingon, no? Okay ra ni, no? Buhaton sa nako ni. Pagkauman, manuloy yung bitawang Ginoo. Di ba? May kugmaon bitawang Ginoo, mapasayloon bitawang Diyos. Maginulso lang po. Hinumduman nato mga igsoon. Ang Ginoo matod pa rin mga igsoon, hindi na niya balintad. Isang pagkapilang mga igsoon. No? So panayta, dili ko gayon kanintan ang ilang daotang mga buhat, no? O busa matayog ang kalibutan ug magbangutan ang tanan. Matayog ang tibok nasod mutubo ug mukunhod kini sa sa suba sa dilo, no? So ang nasod mga igsoon matayog, no, ang tibok kalibutan. Kano sa man mga itabo mga igsoon sa katapusan ng adlaw, no? So mga padre, natong adlaw pasalupon ko ang adlaw bisan udto paog pangingiton ko ang kalibutan sa adlaw nako. Ako ang Ginoong Dios kagingon niini. Na. Unaw na ni mo mga igsoon, bisan udtong tako mga igsoon, iyang pasalupon ang adlaw. So asa na to na makita? Sa bagong tugon mga igsoon. Apan, tungod siya mga piminili, yan pamuan katong mga lawa, kaya kung wala tayo binubuhay. No? So, ang anak mga igsoon ang mga pangitabo sa katapusan mga adlaw. No? Muna'y masugamakan mga igsoon sa mga alagad sa Ginoo o sa mga dili alagad sa Ginoo mga igsoon. No? Matong padre, himuon ko nga panahon sa kasub-anan ang inyong magsaulugan o ang inyong mga awit sa kalipay mahimong pagbangutan, no? Ang inyong basama ng mga igsoon. Himuon ko nga panahon sa kasub-anan ang inyong mga kasaulugan, no? Kaya mga paglipay-lipay himuon ko na ng mga igsoon na kasub-anan sa tapusan mga adlaw. Imbis malipay ka kay birthday mo, no? Imbis malipay ka kay abot ka o kuan kaning nagdura mo ang imong kuan kaning kurso, no? Pero sa katapusan mga adlaw mga igsoon, himuon ko na yung pagpangutan mga igsoon, no? Sumatod padre, sa kalipay mahimong pagbangutan, pabistihon ko kamog sako o kiskisan ko ang inyong mga ulo. May sama kamo sa mga ginikanan nga nagbangutan sa namatay, ilang buntong anak, pait kayo katong adlaw. So, mo ni kani siya mga igsoon, mo ni pasidaan nato nga mo gani siya may tabo sa katapusan ng adlaw, no? So, dapat mga igsoon sa pagkakaroon pa mga igsoon mitras wala pa ni may tabo, no? Manino ka sa pangalagad sa Ginoo. Kaya kung dili ta maninuod sa pangalagad sa Ginoo, bisan pa mga igsoon, ay tamunis itong panahon. Ayaw kong ina nga dili ka malisan. No? Patayong ang tibok kalibutan mga igsoon, no? Bisan kita na mga igsoon. No? Supat mato padre, umabot ang panahon nga padaan kung gutom ang nasod. No? Gutom sa katawhan apan dili sa pan ug uhawon sila apan dili sa tubig. No? Mao na siya mga igsoon. Aminaw mo, no? Gutom sila sa minsay gikan sa Ginoo, ako ang Ginoong Dios may nagsulti nini. No? Mana mga igsoon, samtang napay magwali mga igsoon, samtang napay magtudlo sa tuha mga igsoon, maminaw ta. No? Kay basin niya mabot ang panahon, no? Karon dili ka ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo, karon dili ka ganahan maminaw sa tudlo mga igsoon, sa tambang mga igsoon, mabot ang panahon nga mapsa nini.
No? Mabot ang dakong gutom mga igsuon, dili ka gutom sa pagkaon, dili ka gutom, dili ka uhaw sa tubig mga igsuon, kung dili ka gutom sa pulong sa Ginoo. No? Tungod kay sa katapusan mga adlaw gipanagda sa Biblia mga igsuon, no? Sa katapusan mga adlaw kini atong Biblia mga igsuon, wala na, no? Wala na yung mga mensahero, mga igsoon. Wala na yung mga magtutudlo, mga igsoon. Tungod kay nga naman, mga igsoon. Tungod kay mawala na pagdakpo ng mga igsoon. No? Kung diya, mamot ang panahon nga magbahay ka, magpasod ka, tungod kay nga naman. No? Sa unta, na may nagwali, na may nagtudlo na mo, pero nga di ko ganahan ng milaw. Karon na hinoon, asa naman to sila. No? Sa panayin ka mga igsoon. Oh, may lang namin na memorize mga igsoon, kapitulo 1 na, versikulo bana-bana. No? Matira. No? Matang Padre, ang katawhan, maluya o magsuloy-suloy, gikan sa amihag paingon sa kabagatan o gikan sa silangan paingon sa kasadpan. Aron pagpangita sa mensahe sa Ginoo, apan dili sila makakaplag ini. Na, wala siya mga igsoon. Patuman ra pagid ng mga igsoon, bisan pag dili ka ganahan. May tanong din sa imo. Ikuhaw mo ikaw ang mga igsoon. No? Gusto na magkamaminaw. Oh. Kaya nga naman, anong gusto na magkamaminaw kung sa may hinungdan. No? Tungkol kay angin na sa mga problema nga niabot si imo, mga pagsulay nga niabot si imo, nga di na nimo makaya. No? Tanawa ka ng mga igsoon, kini mga tao kay tugluan nimo sa pulong sa Ginoo, dili maminaw. No? Palagaron nimo, dili pangalagad. Pero sadyang magkalisod na, magkapiki na, mga igsoon, nakagipit-gipit na, wala tayong kwarta, ay kumayad sa ospital, mga igsoon, makailan na sa Ginoo. Di ba? Amen. Ingana sa katapusan mga adlaw, mga igsoon, karon di patagalan maminaw. Pero sa katapusan, kailangan makita na ka mga igsoon. Pero lain na. Diba? Hinumdumi mga igsoon, kung tinuod kang alagad si Ginoo, kasi di pa silaan sa ito ang mga igsoon. Bisan pa, kung sa kaguliyang sa tingong kalibutan, dili ka pasagdan sa Ginoo. No? Kung mato nga sa Salmo mga igsoon, 91, versikulo 5, mato Padre, dili ka unya, mahadlong sa mga katalangman, sa kagabion, o sa mga undyong, nga naghadyong o panahon sa adlaw. Sa size, o sa mga sakit nga muhampak diya sa kangit-ngit o sa kadautan nga mulaglag panahon sa adlaw. So, dili kuno ka manong mga igsoon. Pero nga naman, na ang Diyos mo'y magubal sa mga igsoon. No? Sa city, may mong mga pukan ang usa ka libo diha sa imong kiliran, na pulong kalibo, libot kanimo, apan dili ka kayo mo sa. Muna, mga igsoon, ang ipasilaan si Ginoo basta maninod ka sa pangalagad siya. No? Bisan pa kung sa kalibo, mamatay si kiliran ng mga igsoon. Bisan pag 10,000 katao, mamatay si mong palibot. Kung tinuod kang alagad si Ginoo, dili ka pasagdan sa Diyos. No? Dili kang kamanong mga igsoon. Kanalita, makita mo niya kung saan pagsilot ang mga dautan. No? Makita nato mga igsoon. Doon kay nga naman mga igsoon, musugot ang salili ang mga tao nga dili gid mga alagad sa Ginoo, silutan gid sa Ginoo. No? Walay talagman nga mudagat kanimo ug walay kadaot nga moabot doon sa imong pulianan, pamatayan ka sa Dios sa iyang mga anghel. No? Muna mga igsoon, dili kita ang malisang, no? Kung klase-klase pa mga dungdungog, mga igsoon na mga gubat-gubat, no? Kamatay, gutom, linyong mga igsoon, dili ta ang malisang na mga igsoon tungod kay ang pasalig sa Dios. Dili kanya pasagdan ug dili kanya biyaan basta maninood lang kas pagpalagad si Ginoo. No? So, wala na siya mga igsoon, dili ra kay taas. Napunta mga igsoon nga natay nakuha bisan gamay mga igsoon. So, yagyan mo na mas pagpaninog. O atong awit nga nagingon nga Jesus salamat.